আগরতলানো খবই ত্রিপুরানি দালবিদাল থাইয় বিগ বাজেটनि অসামতাय সংখ্যা জাখা ফিয়াবা আজ যত বিগ বাজেটनि মতাইनो কারিব হাস্তিनि কাইসা হুকুমরুজak অসামতাय সংখ্যা জাগনাय বদল ওংখা আগুলিনি দুর্গাবাড়িনি অসামতাय সিরিসিতিনি রায়দানো রগৈনো আরও অসামতাय সংখ্যা জাগৈ তঙ্গো বিশি বারা এবা 500 বিসিনি সিমিনো আরও অসামতাय খ্লাই জাগৈ তঙ্গো ও বিশো হিনকে অসামতাय খ্লাইনা বাগৈ দুর্গা বাড়িনো রাংনি চুবাচুরিখা হাসতে হাপাং হাস্তিনি লুকুরক সিমিয়া ফাতার হাকতর বাংলাদেশনি লুকুরকব দুর্গা বাড়িনি অসামতায় মানজগো ককতিশালক গোথার অসামতায়নি মহা অষ্টমীনি বাগৈ দুর্গা বাড়ি মতায়রিনা বাগৈ থাঙ্কা হাস্তিনি বিজেপি বদনি আচুফরাজি ভট্টাচার্যি উপলক্ষে আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পাশাপাশি শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে অষ্টমীর লগ্নে আমি দুর্গাবাড়ি আগরতলার যে দুর্গাবাড়ি যেটা আমাদের রাজন্য আমল থেকে যার ঐতিহ্য বহন করছেন সেই দুর্গাবাড়িতে আজকে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমি এসেছি মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করি আমরা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই কুশল মঙ্গলভাবে থাকতে পারি এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান আজকে আমি এই পুণ্যতিথিতে রাখছি আশালো রাজ্য ভট্টাচার্যনো কারিব দুর্গা বাড়িও মতায়রিনা বাগৈ থাঙ্কা সালতাং হাঙ্কর নাইকল ফাং বিশাল কুমার ব অসাম মতায়नो कितिंगै हासिनि जतो लुकुरगनो खाका हमया फरका हांकर नाइकल फांग बाड़ी में अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से किया गया है और मैं जो दर्शनार्थी हैं उनका उत्साह देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं और जो माता का जो आशीर्वाद है वो लेने आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इनके माता के आशीर्वाद से सबके घर में खुशी और शांति रहेगी। और सारा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कितना पूजा पेंडल हो रहा है और अभी कैसे चल रहा है? लगभग 400 के आसपास पूजा पंडाल रजिस्टर्ड हैं और सभी जगहों पे बहुत अच्छे से पंडाल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं उसमें और हमारी तरफ से भी जो भी ट्रैफिक का इंतज़ाम है या जो सिक्योरिटी रिलेटेड उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। सालथां हांकर बिशिव गोबांमा असामताय संख्या जाखा जत असामतायनि मतायनगो नायथातो खेनो सनाम जाखा हनि साखा हांकर नाइकल फां बिउ रिपोर्ट कखरा।